जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छी आम मैंने भलर अच्छु खुशी अच्छु आउटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को स्वागत करुच्ची। तो प्रीवियस वीडियो जानी आम जाइलु जोरंदा मेला बुलवा को। तो आम जोरंदा मेला कौन कौन नहीं आसीचु तो आम देखू। तो गोटे गोटे मो बो को देखेब मुझे काढ़ी देवी मो बो देखेब आ प्राइस कब कौटा करते अच्छी क आम एक बैग फुल करके कॉलेज बैग ए प्राइस अच्छे 200 टका हरेक माल जिनस आसी बहुत हरेक माल नहीं खाली हरेक माल किछि नहीं। ये मग आई चार्टा तो 5 टका नाखे चार्टा मग 4टा 5 टका आगे चले नहीं हाँ एटा आउ एरा जाली मैंने फल रखिया पे हां भलो हेतिला बोले भल लागला पळाइलु एटा गोटे रे मास्टर हां एटा गोटे अरे फल जो परिया पत्र काटिया को कि परिया पत्र छाणी की रखिया को रखिया केले पाउजी 30 टका anche churi con delle fiorate पाखर नहीं देखा जाओ 8 पट को 30 टका बाला भले 8 पट 30 टका बोल कर हां पछे बोले तो आ इधर कौन से देख देखिए कौन से अच्छी आउरी समय आनी था तुम लेट हो गला पळे आइली ये रुमाल उडा 10 टका नाखे दुटा रुमाल उल्टा रे खोजलो उल्टा रुमाल दिरा 10 टका नाखे आ ये उडा ता चंडी में रबर 10 टका ये कान तोली 10 टका नाखे ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଚାହା ଚଣା 5 ଟଙ୍କା ଏଟା କୋନିଟେ ହେଇଛି ମତେ ଏଇ ଚାହା ଚଣାଟା ଭଲ ଲାଗେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବଡା ଭଲ ଲାଗେ ଏ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦହି ପାଇଁ ବାଡ଼ିବା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡକିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏମିତି 10 ଟଙ୍କା ଏଟା ଭଲ ହେଇଛି ଖଟା ବାଡେ ଆଉ ଛୁରୀ 5 ଟଙ୍କା और बेसी चोरी यूज होजी हमर पन्नी के जति कम चोरी एटा ब्रांडली छुंची जे 5 टका एटा अछि तथापि 15 20 30 टा अछि 30 पर थिबो ना थोड़े 30 टा पर अछि 30 टा पर अछि 5 टका और 20 चामच टे भल लागला मसला लूण डबार पकेबो आ गोटे छोट ग्लासटे चंडी आनी खेली कंडे पानी पी आउ गुरा में शंखर भी आनी से गोटे हेड थई शंख हाँ जो लुण में जो छोट छोट शंख गुड़ा आसेनी सेगुड़ा भी आनी एगुड़ा भूली जाइए पटे थुआई मार ए जिनस मो बो देख तो मार आनी এটা গোটে বেলଣା কাঠি এটা হচ্ছে 20 টকা বেলଣା কাঠি হল 20 টকা নাখে 5 टका आहुरी अच्छी रखिदे रखिदे ये है पानिया है आमर 5 टका नाखे पानिया दुटा आनली 5 टका आ किसी ना अच्छी ना हाँ ये 5 टका नाखे डबा गोटाक मुर्ज रखा आनी छड़ा भल लगा तुम नहीं टिकी चामच भी अच्छी ता ये 5 टका नाखे हाथ पिठी पिठी कुंडे हो खरा दिन आसला समस्त कि धरी पड़े 20 टका ये आमर रुटी फुटी कि पापड़ फापड़ छाणला बेलू ये हूँ ये गोटे आनी 20 टका
ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁଟି ସେଟା ଭଲ ମଜବୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅଛି ଲମ୍ବା ବି ଅଛି ହେଇଛି 20 ଟଙ୍କା ଲାଗେ ଆମର ଜୋରନ୍ଦା ମେଳାରେ ସବୁ ହରେକ ମାଲ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଭଲ ବି ମାନେ ଶସ୍ତାରେ ବି ସବୁ ଶସ୍ତା ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ। ଏଇଟା ଦୋକାନରେ କିଲୋ 60 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା। ଆମର ଗୋଟେ ଖଡ଼ିକାଟେ ଇଏ ବି ବହୁତ ମୋଟା ଅଛି ମୋଟା ଇଏ ବି ବି 20 ଚଉଡ଼ା। ଟଙ୍କା ଏଠି 20 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ବେସନ ଫେସନ ଗୋଳିବାକୁ ହବ। ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଅଛି ବେସନ ଅଧିକା ଯେଉଁ ବୁନ୍ଦିଆ ଫୁନ୍ଦିଆ କରୁଛେ ଦେବ ସେ ବି 20 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଚାମଚଟେ ପନିର ଫନିର ତରକାରୀ ପତ୍ର ବାଡ଼ିବାକୁ ଇଏ ବି 20 ଟଙ୍କା ମୋଟା ବି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଳୁ ଫାଳୁ ଚକଡ଼ା ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ା ଦେଉଛି ଯୋଉ ଗରମ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଚକଡ଼ି ହଉନି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଫର୍ତ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ଚକଡ଼ିବାକୁ ହଉନି ହାତରେ ହେଇଗୁଡ଼ାକରେ କରିଦବ। ଇଏ ବି 20 ଟଙ୍କା ଏତ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ କଣ ନା ହେତିକି ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ଗୁଡ଼ା ସେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ଟ୍ରଙ୍କରେ କାଲି ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ହେଇଲାଗି ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି। ହଉ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି ଦେଖେଇ ଦଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଜିନିଷ ଆଉ ଆମର ଏତିକି ଜିନିଷ ହିଁ ଆଣିଛୁ। କେଉଁଟା ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଚୁଡ଼ିଟା ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଏଇଟା ଚୁଡ଼ି ଆଉ ବୋଉ 5ଟା ଦେଲୁ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଏମିତି ହାତରେ ଦେଖେଇ ଦେ 30 ଟଙ୍କା ଭଲ ହେଇଛି। ଏତିକି ହିଁ ଜିନିଷ ଆଣିଛୁ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ବୁଲିଥିଲେ ଆଣିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ କି। ହଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି ମେଳାରୁ ତ ଦେଖିଲେ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳାରୁ ତ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ।